Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya banatan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta Right Med kay gusto namong maulian kamo. Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone? Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka ko'y og mohanap na akong mata. Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets. Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold. Mas klaro na akong pananaw. Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw. iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide. Balita! Di ba sinunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams ug top 10 sa Nurses Board Exams. Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agad ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business. Og libre pa gyud ang senior high school sa ACT. Gawas ka advance ug pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad. O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT. Oh! Ani mo pretty? Ay kalimti! Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy, swak na swak, Joy Swak to Pack. Swak to Pack! 45 pesos ra? SRP! New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy, swak na swak, Joy Swak to Pack. Swak to Pack! 45 pesos ra? SRP! New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. Kung pirmi ka poy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika. Unilab quality yan. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Bangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko. Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural. Kuyawang dan, uy. Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalami nga black coffee. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check is brought to you by New Star. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy.
Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya banatan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the